Dieksekusi mati minggu ini, keluarga Mary Jane harapkan ampunan dari pemerintah Indonesia. Keluarga berkukuh vonis mati adalah sebuah kekeliruan. Ditemui Senin siang, keluarga Mary Jane berkukuh vonis mati yang dijatuhkan pada Mary Jane adalah sebuah kekeliruan. Bersama saya sudah ada keluarga terpidana mati asal Filipina, Mary Jane Veloso. Dan kami ingin mengetahui lebih lanjut seperti apa Mary Jane di mata keluarga atau seperti apa sosok beliau. Halo, selamat pagi. Like how you deal with this execution? Matanggap yung nangyari sa aking anak. Kasi po, inosente siya, wala po siyang alam doon. Kaya po nakikiusap po kami sa Presidente ng Indonesia na sana po maawa siya sa anak ko at maawa rin po siya sa mga anak ni Mary Jane. Dahil wala na pong ama, may pamilya na pong iba, tapos mawawalan pa po ng ina. Paano naman po yung dalawang bata? Kaya Mr. President, nakikiusap po kami sa iyo at nagmamakaawa kami na sana po alisin po niyo sa bitay yung hatol niyo sa aking anak na si Mary Jane. If the government or Indonesian government still doing the execution, how do you survive without Mary Jane? I have one message to Mr. Widodo, Mr. Widodo, my sister is innocent. She's a victim. She's a human trafficking, not a drug smuggler. So we believe that Mary Jane can help you. Can help you to find the syndicate. So we want you to know that give her a chance to live. Mary Jane ditangkap di Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta 24 April 2010. Ia terbukti membawa 2,6 kg heroin senilai 5,5 miliar rupiah. 11 Oktober 2010, Mary Jane divonis hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Sleman, Yogyakarta. Mary Jane sempat mengajukan gerasi, namun kemudian ditolak Presiden Joko Widodo pada 30 Desember 2014. Upaya hukum lain kemudian ditempuh Mary Jane dengan mengajukan peninjauan kembali, tapi Mahkamah Agung kemudian menolaknya pada Maret lalu. Tim Liputan melaporkan untuk NET.